Por lo menos tag 15,000 ka pesos na kantidad in basic medicines ang ginpanahatag ni Governor Ikot Pitilla hangin buhat nga turnover parahan mga butikahan barangay. Proyekto hasirongan ni Ikot Health for Leyte. Ginpangunahan ni Sister Eloisa David ang simple pero mahinungdanon nga seremonya kundi gintambungan ng mga health workers han kada recipient nga barangay. 39 nga barangay health units nga nagtitikang nga mga magkadordilay nga bungkan probinsya han kumarawatin assorted medicine packs parahan ubo, haranat, trangkaso nga iba pa nga mga balatian parahan mga kabataan nga maidaran. Ini nga medisina pwede mapalit ha pinakabarato nga presyo kumo tambulig ang mga pamilya. Usa nga nagpapadayon nga commitment ni Governor Ikot Pitilla hapakipagsumpayan han DOH Region 8 pagpadigon han panlawas nga aspeto han mga Leyteño. Nakatutok han Hulagway han probinsya, Bert Malatil, Leyte News Update.